बंधुगण सावित्री व्रत रखुथिबा महिला माने एही वीडियो को थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। पवित्र सावित्री व्रतरे एही गोटिए जिनिस निश्चय खाई नेबा उचित। एहा द्वारा व्रत सफल होइथाय। पति पत्नी जीवन रे केबे भी दूरता आसी न थाए एवं दुर्भाग्य सबुदिन पई दूर होई जाई थाए एवं पतिंकर आयुष बढ़िबा सहित तांकर जीवन रे बहुत उन्नति आसी थाए। सावित्री व्रत प्रत्येक सधवा नारी माने बड़ धूमधाम रे करिथांती। एमिति मान्यता अछि कि व्रत को रखिबा द्वारा पतिर आयुष अधिक होइथाय तथा लंबा आयुष प्राप्ति होइथाय। अखंड सौभाग्य एवं संतान सुख पाइबा पाई कामना सहित महिला माने एही व्रत को करिथांती। शास्त्र अनुसार माना जाए जदि जो पति पत्नी मध्यरे सबुठार अधिक प्रेम को बढ़ाइबा पई चाहुतांती तो सावित्री व्रत को संपूर्ण विधि करने द्वारा पति पत्नी मध्यरे आहुरी अधिक प्रेम बढ़ी जाई थाए। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष अमावास्या तिथि दिन एही सावित्री व्रत वा ओषा पालन करा जाई थाए। एही वर्ष सावित्री व्रत 6 जून गुरुवार को पालन करा जिवो। एहा सधवा नारी मानकर एक महत्वपूर्ण व्रत अटे। एही दिन सत्यवान सावित्री एवं जमराजकर पूजा करा जाई थाए। पौराणिक कथा अनुसार सावित्री एही व्रत पालन करी मृत सत्यवानଙ୍କୁ जमराजଙ୍କ ଠାରୁ फेराई आनिथिले। ସେହି दिन ଠାରୁ पालन होई आसुछि एही सावित्री व्रत। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष अमावास्या तिथि दिन एही सावित्री व्रत वा ओषा पालन करा जाई थाए। चलित वर्ष 4 जून गुरुवार को सावित्री व्रत पालन करा जिवो। एहा सधवा नारी मानकर एक महत्वपूर्ण व्रत अटे। एही दिन सत्यवान सावित्री एवं जमराजंकर पूजा करा जाई थाए। पौराणिक कथा अनुसार सावित्री एही व्रत पालन करी मृत सत्यवानଙ୍କୁ जमराजंक ठारू फेराई आनिथिले। ସେହି दिन ଠାରୁ पालन होई आसुछि एही सावित्री व्रत। बंधुगण एबे आसंतु जानिबा सावित्री व्रतरे एमिति केउं जिनिस अछि जाहाकू अवश्य खाई नेबा उचित होई थाए। सावित्री व्रतरे सोला बुट बा छोट चना को बहुत शुभ माना जाई थाए। एहाकू भोगरे निश्चय चढ़ेबा उचित होई थाए। एहा सहित तरभुजर भोग अवश्य लगाइबा उचित होई थाए। सावित्री व्रतरे एहाकू भोग करिबा अत्यंत लाभकारी माना जाए। सावित्री व्रत पूरा हेबा परे तरभुज को अवश्य खाई नेबा उचित होई थाए एवं घर परिवारर समस्त को खुआइबा उचित होई थाए। एमिति कि खास करी सावित्री व्रत दिन सोला बुट बा छोट चना को निश्चय दान करंतु। एहाकू दान करिबा बहुत ही शुभ माना जाई थाए। एहा द्वारा आपणकर उपरे सावित्री मातांकर कृपा सदा सर्वदा आपणकर उपरे रहिबो। सावित्री व्रतरे खीरी एवं हालुआ भोग निश्चय लगाइबा उचित होई थाए एवं घरर समस्त सदस्य को प्रसाद रूप में खाइबा उचित होई थाए। एबे आसंतु जानिबा सावित्री व्रतरे केउं 3टी जिनिस चढ़ाइबा उचित होई न थाए। एहा द्वारा घोर पाप लागि थाए एवं केउं भूल करिबा अनुचित होई थाए। सर्वप्रथमे आपण को कहि देउछु एही व्रत पति पाई रखा जाई थाए। तो एथिपाई आपण प्रत्येक अंगरे किछि ना किछि निश्चय पिंधंतु। 16 सिंहार एही दिन अवश्य करंतु। सावित्री व्रतरे कला कपड़ा भूल रे भी पिंधंतु नाही कारण सधवा नारी पाई एहा अशुभ होई थाए। एहा सहित सावित्री व्रतरे धला रंगर वस्त्र मध्य भूल रे भी परिधान करंतु नाही। सुहागिनी महिलांक पाई धला कपड़ा सेमानक पाई विधवा हेबार रूप को माना जाई थाए। एही दिन रे आपनकू लाल वस्त्र पिंधिबा उचित होई थाए जहा द्वारा सावित्री माता प्रसन्न होई थांती एवं आपनकू अखंड सौभाग्य बतीर वरदान देई थांती। एही समय रे जेते अधिक पारिबे सिंहार आदिर दान करंतु। एहा द्वारा आपनकर पति उपरे कोनोसी कष्ट आसीबो नाही। माता सावित्री प्रसन्न मध्य होई थांती। किंतु मन रखिबे निजर मेकअप द्रव्य को दान करंतु नाही। बाहर दुकानरू किणी दान करंतु। एहा द्वारा आपनकर जीवन रे केबे भी धनर कम हेबो नाही। शास्त्र अनुसार माना जाई थाए
ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ବ୍ରତଧାରୀକୁ ଲୁଣର ସେବନ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଘରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମଦ ମାଂସ ଆମିଷ ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁହଁରେ ଖରାପ କଥା ବାହାର କରିବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ସୁହାଗିନୀ ମହିଳା ଅଧିକ ଶୋଇବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଘୋର ପାପ ଲାଗିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପତିର ଆୟୁଷ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଉଠିଯାଆନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମାତା ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମାନାଯାଏ କମ୍ ସେ କମ୍ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଯେତେ ଅଧିକ ପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସିନ୍ଥିରେ ଲମ୍ବା ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପତିର ଆୟୁଷ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦେଖି ମାତାରାଣୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀର ବରଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ସିନ୍ଥିରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। କମ୍ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ପତିର ଆୟୁଷ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ସିନ୍ଥିରେ ଲମ୍ବା ସିନ୍ଦୁର ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାନ୍ତୁ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଲାଲ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଲାଲ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ମାତା ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଲାଲ ଫୁଲକୁ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଲାଲ ଫୁଲ ପ୍ରେମକୁ ବଢ଼େଇଥାଏ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଲାଲ ଫୁଲ ମାତା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଘରେ ମିଠା ଖାଦ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ବନାଇବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଭୋଗ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ସେହି ଜିନିଷ ଯେପରି ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇନଥିବ। ଏହାପରେ ଅର୍ପଣ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଫଟା ଭଙ୍ଗା ହୋଇନଥିବ। ଯେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବେ ତ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ସେହି ଚୁଡ଼ି ଯେପରିକି ଧଳା ଚୁଡ଼ି ହୋଇନଥିବ। ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି ବି ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ ତଥା କଳା ଚୁଡ଼ି ବି ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଫାଟି ଯାଇଥିବା ଚୁଡ଼ି କେବେ ବି ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘୋର ପାପ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନରେ ଗଳାରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରତକୁ ପୁରା ମାନାଯିବ ନାହିଁ। ଗଳାରେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ଅବଶ୍ୟ ଏହି ଦିନରେ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ, ଏହି ଦିନ କେଉଁ ଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ? ଏହି ଦିନ ତ୍ରିଦେବୀ କିମ୍ବା ତ୍ରିଦେବଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପାର୍ବତୀ ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ବରଗଛରେ ବାସ କରୁଥିବା ହେତୁ ବରଗଛକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଏଣୁ ଏହି ବ୍ରତର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ବଟ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ତିନୋଟି ମହିଳା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଭୁଲରେ ବି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଘୋର ପାପ ଲାଗିଥାଏ, ହୋଇଯାଇଥାଏ ସେହି ପତିର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମୃତ୍ୟୁ। ଆପଣ ଏମିତି ଭୁଲ ଜମା ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ପତିଙ୍କ ଠାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ପାପ ଲାଗିପାରେ। ସାବିତ୍ରୀ ମାତା କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ନମ୍ବର 1, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଏହିପରି ମହିଳା କେବେ ବି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଆପଣଙ୍କର ପତିର ପ୍ରେମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସୁନାହିଁ, କୌଣସି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ପ୍ରେମ ମନରେ ଆସୁଅଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଷଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ଅନ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆସୁଅଛି, ତ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ଶୁଭ ମାନାଯାଇନଥାଏ। ଅଯଥା ଆପଣ ପାପର ଭାଗିଦାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଭଲ ଜୀବନସାଥୀ ସେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଯାହାର ମନ ପବିତ୍ର ଅଟେ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅଟେ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ କରେ। ସବୁବେଳେ ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପ୍ରେମର ଯୋଡ଼ି ସ୍ୱର୍ଗରେ ମିଳିଥାନ୍ତି। ସଦାସର୍ବଦା ସବୁ ଜନ୍ମରେ ସାଥୀ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଅଟେ ବିଧିର ବିଧାନ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧାର ସମୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରତ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏମିତି ବିଲକୁଲ ଲେଖା ହୋଇନାହିଁ ଯେକୌଣସି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରତ ରଖିବା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ।
कारण आपणकर शिशु उपरे उपवास रहिथिबा हेतु एहार प्रभाव पड़िथाए। तो एथिपाई गर्भवती महिला सावित्री व्रत करने उचित होई न थाए। जदि आपण करने को चाहूँगी तेबे डॉक्टर परामर्श नहीं निश्चय करंतु। तेबे बंधुगण आपको जदि भिडियोटी भल लगी थाए ताहले तले थिबा आम कमेंट बॉक्स रे जय मां सावित्री जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखंतु एवं भिडियो को गोटे लाइक करंतु। धन्यवाद।